خدا ان تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف۔ عزیزو، آپ لوگ تیار ہیں کلام خدا کے لیے؟ حمد و ثنا نہایت ہی خوبصورت مدح سرائی ایسی کہ روح جھوم اٹھے، زندہ خدا کا کلام ایسا کہ اس مدح سرائی میں تیار ہو جاتا ہے۔ جب ایسی شکر گزاری ہو، ایسی نغمہ پردازی ہو اور ایسی حمد و ثنا ہو جو مقدس داؤد کی یاد کروا دے، تو میں کہتا ہوں وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزوں، ایک بار پھر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تیار ہیں آج کے کلام خدا کے لیے؟ ہاللیلویہ۔ حمد و ثنا آپ لوگوں نے بہت ہی امیزنگ، بہت ہی بابرکت، بہت ہی لاجواب کی، میرے لیے بہت باعث سے برکت رہی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ خدا کے پاک کلام کو، بائبل مقدس کو لے کر آئے ہیں؟ اپنی بائبل مقدس کھڑی کر کے بتا سکتے ہیں؟ جے مسیح کی جے مسیح۔ عزیزوں، ایک بار پھر سے آخری بار پوچھنے کو، آپ لوگ تیار ہیں کلام خدا کے لیے؟ ہاللیلویہ کے نعرے سے اندازہ لگائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دوستوں، میں زندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر سے اس نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا تاکہ خدا کا دو دھاری تلوار کلام آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ خدا کا وہ کلام جو سونے چاندی کے سکوں سے بھی زیادہ قیمتی، خدا کا وہ کلام جو بند بند کودے کودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، خدا کا وہ کلام جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ قیمتی، خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ خدا کا وہ کلام جو ہمارے جسموں میں آتا ہے تو ہمارے جسموں کو بدلتا ہے، ہمیں جسمانی سے آسمانی بنا دیتا ہے، ہمیں نفسانی سے جلالی بنا دیتا ہے۔ خدا کا وہ کلام جب ہماری نسل میں آتا ہے تو ہماری نسل بدل دیتا ہے، ہمیں آدم سے بلکہ خدا کا فرزند بنا دیتا ہے۔ خدا کا وہ کلام جب ہمارے لہو میں آتا ہے تو ہمارے لہو کی خصلت کو بدلتا ہے، ہمارے لہو میں گناہ، لیکن جب یسوع کا تخم، یسوع کا بیج ہمارے اندر آتا ہے، خدا کا پاک کلام ہمارے اندر آتا ہے تو ہم خدا کے فرزند ہو جاتے ہیں، باپ ابراہیم کی میراث کے وارث ہو جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں خدا باپ کے لیے، یسوع المسیح کے لیے، خدا کی پاک شریعت، خدا کے پاک فضل، تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے، خدا کے پاک روح کے لیے اور اپنے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجائیے۔ عزیزو، آج کا کلام خدا جو ہم سیکھنے کو ہے، میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، میں یہاں پہ ایز اے سرپرائز ہوں اور زندہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ ایز اے سرپرائز ہی آپ کے سامنے یہ کلام خدا پیش کیا جائے۔ تو میں چاہتا ہوں، لاسٹ سنڈے سسٹر نے آیت پڑھی تھی جو یہاں بھی میٹنگ چلا رہے تھے، کہاں گئے؟ جی سسٹر، میں چاہتا ہوں آپ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھ دیجئے۔ سنیے گا عزیزو آج کے اس کلام خدا کو کہ زندہ خدا آپ کو کیا آج دیے جاتا ہے۔ اس کے دنوں اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی، نہیں، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ The book of Acts chapter 1 verse 8، مقدس لوقا طبیب کی معرفت لکھی گئی اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودا اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیزوں، کتنے لوگ ہیں، کتنے بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے پاک کلام، جنہوں نے آیت مقدسہ پہلی بار سنی ہو؟ آپ لوگ کھڑا ہاتھ کر سکتے ہیں؟ جے مسیح کی۔ میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو یہاں سکھانے آیا ہوں،
हम सभी जिंदा खुदा के तालिब इल्म हैं, हम सभी जिंदा खुदा के दोस्त हैं, हम सभी जिंदा खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं, उसके फर्जंद हैं। जो मुझे समझना है आप समझा दीजिएगा, जो आपको समझना है मैं समझा दूंगा, और अगर हमें किसी को समझना है तो खुदा का पाक यहां मौजूद है जो हम सबों को समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो आज का कलाम खुदा आपने सुना, लेकिन जब जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि दुनिया की जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, गवाह, विटनेस, गवाही देना। अजीजों, आप लोगों को खुदा ने यह शर्फ बख्शा है कि आप इस कलाम खुदा के विटनेस हो और आप इस इंजील की मुनादी के गवाह हो। इस कलाम को फैलाने के लिए खुदा ने आपको चुना है। इस कायनात में 4000 से भी ज्यादा मज़ाहिब, अकीदे और ईमान हैं, लेकिन खुदा ने आपको शर्फ बख्शा है कि आप जिंदा खुदा के पाक कलाम को दुनिया तक फैलाएं। जिंदा खुदा के पाक कलाम को जब दुनिया तक फैलाएंगे तो आप उसके विटनेस बनेंगे, आप उसके गवाह बनेंगे। खुदा के पाक कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा अपने गहरे भेदों, अपने दिल के मुकाशफात और अपने दिल की तह की बातों को हम पर जाहिर करता है। अजीजों, हम में से कितने बहन भाई हैं जिन्होंने पैदाइश पहला बाब पढ़ा हुआ है? जय मसीह की, जय मसीह की। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आप लोग बता सकते हैं कि खुदा ने 5वें दिन में क्या बनाया? चौथे दिन क्या बनाया? अमेजिंग। तीसरे दिन क्या बनाया? देख के दस दो। पहले दिन क्या बनाया खुदा ने? आपको पता है, हम लोग अक्सर, हमारे बहुतेरे बहन भाई, जिसे ओल्ड टेस्टमेंट हम कहते हैं, तनाख उसे कहा जाता है, पुराना अहदनामा जिसे हम कहते हैं, उसका इल्म नहीं होता उन्हें, और नए अहदनामे को सीख के हम मुबशर बन जाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अजीजों याद रखिएगा, जब होंठ दो हों तो बोला तभी जाता है। जब होंठ दो हों, ऊपर वाला नीचे वाला, तो बोला तभी जाएगा। कलामे खुदा को जब आप बुनियाद से नहीं पढ़ेंगे, जब आप अपनी बुनियाद को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जब स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में जाने के लिए आप पहली क्लास से स्टार्ट होते हैं, मॉन्टेसरी से स्टार्ट होते हैं, कच्ची तो पक्की तो स्टार्ट होते, फिर जानते हो 10वीं तक, और 10वीं तक जो जानते हो तो फिर डिग्री मिलती है, मैट्रिक दी। आप जब इसी तरह इंटर करते हैं तो 10 आपने पढ़ी होती है, 2 आप पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपका इंटर कहलाया जाता है। इसी तरह जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो अजीजों, जब हमारी बुनियाद नहीं होगी, आपको पता है यहां पे लफ्ज, मैंने किस लफ्ज पे गौर करवाया? गवाह पे। यू आर द, आप लोग गवाह हैं जिंदा खुदा के इस पाक कलाम की गवाही आपके पास है। आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन वो ये दावा नहीं करते कि इस कायनात को बनाने में किसका हाथ है या कैसे है, या उसकी डिटेल तफसील नहीं बताएंगे आपको। जितनी सटीक और जितनी क्लैरिफिकेशन से बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा के पाक कलाम के अंदर है। आज जो आप दुनिया में देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे 7 दिन गैर अक़वाम मनाती 7 दिन ही हैं, लेकिन वो बाइबल मुकद्दस को नहीं मानती। मिसाल के तौर पे हम किसकी नस्ल से पैदा हुए? बाप आदम और अम्मा हवा। गैर अक़वाम कहती तो है कि जी हाँ, हम आदम की नस्ल हैं, हम हवा की नस्ल, क्योंकि हम कहीं से तो आए हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस को नहीं मानते। बाइबल मुकद्दस इस कायनात का वाहिद एक ऐसा अकीदा है, ऐसा ईमान है, खुदा के साथ आपका ऐसा रिश्ता है जो आपको बताता है कि खुदा ने पहले दिन में क्या बनाया, दूसरे दिन में क्या बनाया, तीसरे दिन में क्या बनाया, चौथे दिन में क्या बनाया, 5वें दिन में क्या बनाया, छठे दिन में क्या बनाया, 7वें दिन में क्या बनाया। 7वें दिन में क्या बनाया खुदा ने? कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया।
जो बनाया 6 दिन में बनाया, एक एक डिटेल के साथ लिखा हुआ है कलाम खुदा के अंदर। आप जब दुनिया में जाते हैं, जब गैर अक़वाम में जाते हैं, जब अपने इलाके में जाते हैं, अपने पड़ोस में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों अजीजों अकारिब के साथ जाते हैं, अपने घर के अंदर होते हैं, खुदा ने आपको गवाह बनाया है कि आप इस जिंदा खुदा के कलाम को सीखें, समझें और बताएं कि दुनिया का आगाज कहां से हुआ। आप इस जमीन पर वाहिद विटनेस हैं, आप इस जमीन पर वाहिद गवाह हैं जो ये बता सकते हैं कि खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। आप गवाह हैं। अजीजों, आप जब गैर अक़वाम में नौकरियां करने जाते हैं, हमसे हमारे गैर अक़वाम के बहन भाई पूछते हैं कुछ सवाल, मैं आपको बताता हूं, बहुत तेरे जो है वो इसी डर से चुप हो जाते हैं कि किले में कुछ कार ही ना दे, वो बताते ही नहीं, इवन उन्हें पता भी नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो बता सकते हैं। मेरे साथ ये जाती वाकया हुआ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। वो कहते कि आप कहते हैं सच्चा कलाम है, तो फिर बताइए खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया। लेकिन अफसोस की बात है, ये चीजें हम संडे स्कूल्स में सीखते हैं, जब बड़े होते हैं तो हम भूल जाते हैं। आपकी कलाम की बुनियाद, आपके पाक कलाम की बुनियाद जो है वो बाइबल मुकद्दस के पैदाइश पहले बाब में लिखी हुई है। खुदा ने आपको ये गवाह बनाया है कि आप दुनिया में जाएं, मसीह की गवाही के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि इस कायनात को हमारे मसीह ने कैसे पैदा किया, इस कायनात को हमारे बाप ने, यहोवा एलोहीम खुदा बाप ने कैसे पैदा किया, खुदा रूहुल कुदुस का इसमें क्या हाथ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें हमारी बुनियाद नहीं पता होती। आज का टॉपिक जो है वो है खुदा का कलाम। वो क्या है? खुदा का कलाम। आप नहीं जानते इस कलाम की कुदरत को, आप नहीं जानते इस कलाम की बरकत को, आप नहीं जानते इस कलाम की फजीलत को, आप नहीं जानते इस कलाम की रहमत को, आप नहीं जानते इस कलाम की नेमत को। इसी कलाम में लिखा है ज़बूर की किताब में कि वो अपना कलाम नाजिल करता और बीमारों को शिफा बख्शता है। कितना खूबसूरत कलाम आज हमने गायकी की सिलसिले में सीखा। खुदा का पाक कलाम जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी नस्लों को बदलता है, आपकी जिंदगी को बदलता है। खुदा के पाक कलाम के बारे में आप क्या सीखना चाहेंगे? ज़बूर 119 में लिखा है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। खुदा का पाक कलाम जो हमारे सामने शख्सी तौर पर आया, वो खुद खुदा यीशु मसीहा, और आज तहरीरी तौर पर ये बाइबल मुकद्दस है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने बहन भाई हैं जो 24 घंटे में कम से कम एक बार इस कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं कम से कम 24 घंटे में एक बार? जय मसीह की। घर पे सबके है बाइबल मुकद्दस? सभी के है। मखमल के कपड़ों में हमने लिपेट के रखी हुई है। अजीजों, याद रखिएगा, अबदी निजात आपके वालिदैन नहीं दे सकते आपको, आपके माँ बाप नहीं दे सकते आपको, आपके बहन भाई नहीं दे सकते आपको, आपके अमीर दोस्त आपको नहीं दे सकते। अबदी निजात याफ्ता रहने के लिए ये जिंदा खुदा का पाक कलाम आपको दिया गया। यीशु अल मसीहा पर जब ईमान लाते हैं तो ठीक है, निजात आप हासिल कर चुके, लेकिन निजात याफ्ता रहने के लिए ये खुदा ने आपको कलाम दिया है आपके हाथों में। ये कलाम को पढ़िए। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारे पास आया। अगर आप इस कलाम खुदा को काउंटिंग करके भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से 1.25 साल के अंदर अंदर इस कलाम खुदा को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 1189 चैप्टर्स और 31,102 आयात हैं। अगर आप एक बाब डेली पढ़ते हैं, एक बाब में कितने मिनट लगते होंगे? गालिबन 5 मिनट लगते होंगे। आप 3.25 साल के अंदर पूरी बाइबल मुकद्दस कवर टू कवर, पेज टू पेज, पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ सकते हैं। और अगर आप 5 बार डेली पढ़ते हैं तो 5 बार कितने देर में आप पढ़ सकते हैं? आधे घंटे में। आधे घंटे के अंदर जब आप इस कलाम खुदा को रोज डेली आधा घंटा देंगे तो आप 1.25 साल के अंदर पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, वरना आप कैलकुलेट करके देख लें। लेकिन अफसोस की बात है, ना तो आधा घंटा देते हैं, ना 5 मिनट देते हैं। मकबूल भाई ने क्या ही खूबसूरत बात की। क्या है, हम दुआ करें उनके लिए जो बे औलाद हैं। 7 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी औलाद नहीं।
मैं यहाँ पे नील डाउन नहीं था हुआ। सर कह रहे थे आप अपने घुटनों पर हो सकते हैं, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। पता है क्यों? ये कलाम की कुदरत आपको बताता हूं। हमारा एक भाई है, आज वो अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। वो गैर कौम से उसका ताल्लुक है। आप और मैं 5-10 मिनट कलाम को नहीं देते, आधा घंटा कलाम को नहीं देते। आपने बाप इब्राहिम को देखा, वो अपनी नस्ल छोड़ के आया था। हमारे साथ भी एक ऐसा भाई था जो अपने पूरे खानदान को छोड़ के आया, अपनी माँ को छोड़ के आया, अपने बाप को छोड़ के आया, अपनी बहन को छोड़ के आया, अपने भाई को छोड़ के आया, क्योंकि वो गैर कौम से था। किसके लिए? इस कलाम के वसीला से, इस कलाम खुदा के वसीला से। आप और मैं इस कलाम को 5-10 मिनट नहीं देते, आप और मैं 5-10 मिनट नहीं देते, वो अपनी पूरी नस्ल छोड़ के यहाँ पर आ गया। गुप्त रहा, अंडरग्राउंड रहा, लेकिन एक वक्त आया कि शैतान ने उसे दबोच लिया। उसके अजीजों और तारीफ उसे उठा के ले गए। आज वो हमारे साथ नहीं है इसी जमीन पर। उससे कुछ और काम करवा रहे, मारा नहीं उसको, उस पर हमला हुआ, लेकिन वो आज भी कहता है कि मैं अब मसीहत को नहीं छोड़ सकता। ये पाक कलाम जो मैंने पढ़ा है, ये मैंने खुद पढ़ा है। वो कहता है मुझे किसी ने सिखाया नहीं। जब यूहन्ना की इंजील को पढ़ा, इस पाक कलाम को पढ़ा, तो मैंने देखा कि यीशु मसीह जो कि तहरीरी खुदा हमारे सामने, उस खुदा ने हमारे लिए जान दी है, उस खुदा ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उस खुदा ने मेरे लिए थप्पड़ खाए हैं। कौन है जो अपने बच्चों के लिए इतनी बात खा सकता है, इतनी अजियत उठा सकता है? वो कहता है मैंने अपना आप इस मसीह को दे दिया, इस पाक कलाम को दे दिया। मैं चाहे नौकरी करूं ना करूं, मैं चाहे घर का काम करूं ना करूं, लेकिन इस बाइबल मुकद्दस को डेली पढ़ता हूं। आज वो कहता है मुझे ले जाओ, मुझसे तबलीग करवाओ, मुझसे कोई और काम करवाओ, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं जिंदा खुदा के पाक कलाम को पढ़ूंगा, इसी की वसीयत करूंगा, इसी को आगे बढ़ाऊंगा, चाहे जहां पर भी आप ले जाए। इस कलाम की कुदरत को आप लोग नहीं जानते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बहुतेरे अव्वल से आखिर और बहुतेरे आखिर से अव्वल हो जाएंगे। आप अजीजों जानते हैं, मत्ती 10 बाब पढ़े, जो खुदा के वारिस हैं, जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, उन्हें आग में डाला जाएगा। फॉर द लैक ऑफ नॉलेज, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। कलाम नहीं जानते। निजात याफ्ता तो हो चुके, लेकिन निजात याफ्ता रह नहीं सके। निजात तो हासिल कर ली, निजात याफ्ता रह नहीं सके। जब मैंने 2 साल पहले उस बच्चे को देखा, आप इन्हीं की उम्र का है, हम जिन पर काम कर रहे हैं, नौजवानों पर, 22 साल का लड़का है। 22 साल की उम्र में कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? जब उसे देखा, मैंने कहा बाप इब्राहिम के बारे में मैंने सुना था भाई, लेकिन आज देख भी लिया है तो उसको कितनी परेशानियां हुई होंगी, उसको कितनी तकलीफें होंगी, सिर्फ और सिर्फ इस बाइबल मुकद्दस की वजह से। अजीजों, वो गैर कौम का है। साढ़े मसीह ते छालियां नहीं छड़ दे, गुटका नहीं छड़ दे, नस्वार नहीं छड़ दे, सिगरेट नहीं छड़ दे, बाकी नशे तो बहुत ऊपर है। ये देखिए, इसका नशा उसको हुआ तो मौत को भी गले लगाने से पीछे नहीं हटा। वो इसका नशा जब उसे हुआ तो उसने कहा अब ऐसी नशे में रहना चाहता हूं, मुझ में कलाम खुदा आ चुका है। अब मैं अपने माँ बाप का नहीं, अब मैं आदम का भी नहीं, अब मैं हवा का भी नहीं, अब मुझे जिसने पैदा किया मैं उसका भी नहीं, क्योंकि खुदा का तुकम, यूहन्ना पहले बाप की मार्फत, खुदा का तुकम, खुदा का बीज मेरे अंदर है। अब मैं किसी इंसान का बच्चा नहीं, बल्कि खुदा का फर्जंद हूं, और इस कायनात के अंदर खुदा का बेटा, खुदा की बेटी होने का सिर्फ बाइबल मुकद्दस देती है। हालेलुया! जिंदा खुदा बात के लिए एक बार जोरदार तालियां। अजीजों, ये कलाम ही है सब कुछ, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये कलाम की कुदरत को देखिए। आप अलीशा नबी के बारे में जानते हैं। अलीशा नबी को देखिए, वो मर्द से मर गया, उसे दफना दिया गया। कई सैकड़ों सालों के बाद जब उसकी कब्र खोदी गई, एक बाहर जंग हो रही है, गैर कौम के, गैर ईमान वाले नामख्तून लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक फौजी मर गया और उन्होंने कहा ठीक है, खड्डा खोदो
खड्डा खोदो, इस खड्डे के अंदर इसकी लाश को दफन कर दो। गैर ईमान वाला नामख्तूम फौजी जो यहोवा को जानता भी नहीं, उस खड्डे को खोदा। इत्तेफाक से उस खड्डे के अंदर किसकी हड्डियां थी? अलीशा नबी की हड्डियां थी। बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ते नए अदबे के अंदर कि खुदा का पाक कलाम बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है आपके बोन मैरो के अंदर, आपके बोन मैरो के अंदर से, आपके जॉइंट्स के अंदर से, आपके जोड़ों के अंदर, आपके टखनों के अंदर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जिंदा खुदा का पाक कलाम रचा हुआ और बसा हुआ है। उस नामख्तूम फौजी को, उस गैर ईमान वाले फौजी को जब उस लाश के अंदर डाल दिया गया, उस कब्र के अंदर डाला, तो हड्डियां मुकद्दस अलीशा नबी की थी। हड्डियों के अंदर खुदा का पाक कलाम था, हड्डियों के अंदर खुदा का बीज था, हड्डियों के अंदर खुदा का तुखम था, हड्डियों के अंदर यसू अल मसीहा खुद था। तो देखिए वो गैर ईमान वाला फौजी जब हड्डियों के साथ लगता है तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। इस पाक कलाम के वसीला से आप लोगों को दई हकीका तो पता होगा। दई हकी किसे कहते हैं? 10वें से हजार है तो दई हकी की है 10,000 है तो उसकी दई हकी क्या है? 1000। आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे की दई हकी क्या है? आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। नहीं, काफी करीब है आप अजीजों। नहीं पता, हमें पता है क्यों? खुदा के 24 घंटे में से 2.25 घंटे बनते हैं, 2 घंटे 40 मिनट 24 घंटे में से खुदा के बनते हैं। कितनी खूबसूरत बात की जिंदा खुदा के सूरमा ने, क्या ही खूबसूरत हमने सुना आज का ये पाक कलाम। लेकिन अफसोस की बात है हम इसे पढ़ते नहीं हैं। हमें पता ही नहीं कि खुदा को कितना टाइम देना है। आप मुकद्दस दाऊद से ज्यादा मसरूफ तो नहीं है। इस कायनात की सबसे बड़ी कौम का बादशाह था, सर खुजाने का भी टाइम नहीं होगा। दिन में 7 बार खुदा की इबादत करता है। मुकद्दस डैनियल जो असीरी में है, जो गुलामी में है, फिर भी दिन में जाके 3 बार खुदा की इबादत करता है। आप और हम पानी पीते हैं हर रोज पता नहीं कितना, रोटी खाते हैं 3 टाइम। वो मेरे का रातन जागता हो 4 टाइम भी खा लेंगे। यसु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। मुकद्दस दाऊद को देखे दिन में 7 बार, मुकद्दस डैनियल को देखे दिन में 3 बार। हमें मसीह कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। वो कहता है कि मुझे खा लो, मुझे पी लो। कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, उससे बातें कैसे करेंगे? यह है जिंदा खुदा का पाक कलाम। 24 घंटे आपके हाथ में, आपके हाथ में खुदा ने अपने आप को दे दिया कि ले बेटा खोल मुझे, मुझसे बातें कर, मैं रोटी हूं, मुझे खा ले। वो चरनी के अंदर पैदा हुआ, चरनी के अंदर पैदा होके वो आपको बता रहा है कि चरनी के अंदर चारा रखा होता है, चरनी के अंदर रोटी रखी होती है, चरनी के अंदर भेड़ों का चारा। तो वो कहता है मैं अपने बच्चों के लिए चारा बन जाऊंगा। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरी भेड़ों, आओ मुझे खा लो, इस कलाम को खा लो, इससे मैं तो मर जाऊंगा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। हालेलुया। जिंदा खुदा के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या क्या फजीलत बताऊं आपको इस कलाम की। इसे पढ़ लीजिए, आपकी नस्लें बदल जाएंगी। नहीं पढ़ेंगे तो तीसरी चौथी नस्ल को भी मारेगा। ऐसे कहने ना खुदा साड़ी नहीं सोंदा, नहीं सोंदा, नहीं सोंदा। कभी हमें अपने पे भी गौर करना चाहिए, क्यों नहीं सोंदा? असी और सोने हमने ये कभी पढ़ी नहीं। हमें क्या पता हो क्या बातें करता है वो, हमें क्या पता वो क्या बोलता है। मैं शुक्रगुजार हूं पासबानों का, जिंदा खुदा के सूरमाओं का, जिनका पूरा हफ्ता बड़ा मसरूफ गुजरता है। लेकिन अजीजों आप लोग भी कुछ सीख लीजिए। बड़ा ही खूबसूरत आपने हमदो सना की। मेरी रूह यहाँ पर शादमान थी, मेरी रूह यहाँ पर खुशी मना रही थी। जिस तरह मैं आप लोग को देख रहा था, जिस तरह मैं खुदा के सूरमाओं को देख रहा था। आखिर में फिर सर की दुआ के औलाद मांगे। खुदा के सूरमा ने दुआ की। मुकद्दस इब्राहिम के बेटे कौन थे जिनकी 20 साल तक औलाद नहीं थी? इसहाक ने अपनी वाइफ के लिए दुआ की और उनसे औलाद पैदा हुई।
ہمیں بھی کرنی چاہیے. لیکن میں یہیں پہ آپ کو روکتا ہوں. جن کی اولاد ہے وہ 2 گھنٹے 40 منٹ یا پونے 3 گھنٹے اپنی اولاد کو یہ کلام سکھاتے ہیں؟ نہیں سکھاتے. اب آپ سوچیں آپ کا ہوگا کیا؟ آپ کیا سمجھتے اولاد آپ کو ایسی دے دی ہے؟ آپ کیا سمجھتے اولاد آپ کو ایسی دے دی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں، میری اولاد نہیں ہے. آپ کو اولاد ایسی دے دی ہے. کوئی مجھے بولتا ہے آپ کی اولاد نہیں، میں کہتا ہوں میری اتنی اولادیں آپ گن بھی نہیں سکتے. ملک کے اندر الگ، ملک سے باہر الگ. آپ کو خدا نے اولاد دی. آپ خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہیں کہ اس 24 گھنٹے کی دہائی کو اپنی اولاد میں استعمال کرتے ہیں. میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، میں اپنی ماں کو صبح روز 1 گھنٹہ کلام سناتا ہوں. آپ لوگوں نے جو پڑھے لکھے بچے ہیں، آپ نے کبھی خدا کا پاک کلام اپنی ماں باپ کو سکھایا جو نہیں پڑھے لکھے؟ ماں باپ نے کبھی اپنے بچوں کو پونے 3 گھنٹے دیے؟ عزیزو، یہ بچے جو آپ کو دیے ایک پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ پہ آپ کو کام کرنا ہے. وہ آخر میں آپ سے ریزلٹ لے گا. آپ نے پتا بچے ہو کے بڑے ہو کے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتنا برا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. میرے پاس بڑے ماں باپ آتے ہیں اور جب وہ روتے ہیں تو میری روح روتی ہے. اپنے بچوں کو صحیح راہ پر لگائیے. پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جہاں سے وہ بوڑھا ہو کر بھی. کلام خدا راہ، حق اور زندگی تو یہی ہے. اسی کی راہ پر لے کر چلے تاکہ بڑے ہو کے آپ کی عزت کریں، آپ کو رسوا نہ کریں، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں. بڑی بڑی پریشانیاں گزرتی ہیں ماں باپ پر. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ ہمارے 2 نوکریاں بیچارے کرتے ہیں. انہیں تو پتہ نہیں ہوتا. KMC کے اندر جا کے جھاڑو لگاتی ہیں ہماری مائیں. ہماری مائیں غیر قوم کے جھوٹے برتن دھوتی ہیں. کس کے لیے؟ آپ کو اور مجھے پڑھانے کے لیے. آپ اور میں جب پڑھ جاتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی اس کلام کو پڑھا؟ مقدس موسیٰ کو جانتے ہیں؟ اس کائنات کے اندر یہ پاک کلام جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کائنات کے اندر سب سے پہلی 5 کتابیں جو آپ کو لکھوائی گئی، جو آپ کو دی گئی، وہ مقدس موسیٰ نے لکھی. مقدس موسیٰ دنیا کا پڑھا لکھا انسان، ہر ایک علم کو جاننے والا انسان. آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں. آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. عمل تو تب کریں گے جب پڑھیں گے. مقدس موسیٰ کے بارے میں نئے آدم میں کہتا ہے وہ میرا ایک اچھا کیا ہے؟ غلام ہے، اچھا میرا نوکر ہے، اچھا میری سننے والا ہے. وہ گھر کے اندر جب آتا ہے تو گیٹ بجا کے آتا ہے. گھر کے اندر جب آتا ہے گیٹ بجا کے آتا ہے. آپ لوگوں کو خدا نے چنا ہے، آپ زندہ خدا کے سورما ہیں، آپ مسیح پر ایمان لائے. آپ کو گیٹ بجانا نہیں پڑتا، آپ سیدھا گھر کے اندر آتے ہیں. اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی عزت دی خدا نے آپ کو. خدا کو ٹائم نہیں دیں گے، خدا آپ سے یہ عزت لے لے گا. بچوں کو کلام خدا سکھائیے. اس نے کہا پلوٹے میرے ہیں، سارے انہیں کم از کم ایک انہیں سکھا لو. زندہ خدا کے سورما آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے پاس لائیں. یہ دیکھیے گا کیسے سورما پیدا کرتے. عزیزو، ہر روز زندگی کا پانی ہر روز پیتے ہیں، زندگی کی روٹی ہر روز کھاتے ہیں. تو ہر روز اس کلام خدا کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کلام خدا کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کے میری مصیبتیں، آپ کی میری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. اس کلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آخری بات کرنے کو. مقدس باپ ابراہیم کو تو آپ جانتے ہیں. باپ ابراہیم سے جب ان کا بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا، خدا نے کہا جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے اسے قربان کر دے. 100 سال کی عمر میں تو بیٹا ملا، 100 سال کی عمر میں نورینہ فرزند ملا. لیکن عزیزو، آپ جانتے ہیں خدا نے وہ بھی مانگ لیا. لیکن اس زندہ خدا کے سورما کو دیکھیے، اس نے دریغ نہ کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، بیٹا مانگا ہے، بیٹا دوں گا. تو بیٹے کو دیکھیے، بیٹا کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا. جب آپ آیتوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ نوجوان لڑکا تھا، عقل رکھتا تھا. تبھی تو اس کے کاندھے کے اوپر لکڑیاں لاد دی گئی. جا کے اپنی چتا خود بنا رہا ہے، اپنی قربان گاہ خود بنا رہا ہے کہ اس میں میں نے قربان ہونا ہے. لیکن کیا اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں قربان ہونا؟ آپ نے
کبھی اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا جو ہم نے آیت مقدسہ پڑھی ہے کہ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، لیکن اعمال 1:8 میں لکھا ہے کہ پہلے یہودیہ، پھر سامریا، پھر دنیا کی انتہا تک، پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریا، پھر دنیا کی انتہا تک میرے کیا بنو؟ گواہ بنو۔ گواہ لفظ کو جب آپ اوریجنل متن میں دیکھتے ہیں یونانی زبان میں تو لفظ مینٹیریو، دا مارٹر، شہید۔ خدا آپ سے چاہتا ہے آپ اپنے بچوں کو تیار کریں تاکہ وہ میرے لیے شہید ہوں۔ ہمارے کئی بچے ہیں یہاں پہاڑ گنج میں، بہت ایسا ہوا ہے، نوجوان لڑکے کیسے کیسے اپنی جان دے گئے۔ زندہ خدا کا سورما کہتا ہے کہ زندہ خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کلام خدا کو پڑھیں، اور میرے لیے جس نے آپ اس کے لیے جان دیں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ وہ کہتا ہے اگر تم مر بھی جائے تو بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ باپ ابراہیم کو پتا تھا کہ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں اس وقت پتا تھا، پیدائش کی کتاب ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے 100 سال کی عمر میں مل گیا، 99 سال کی عمر میں خوشخبری ملی، 100 سال کی عمر میں نورینہ فرزند ملا، وعدے کا بیٹا ملا، تو وہ بھی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے میں دے دوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے کہا اے میرے دوستو جو دو ان کے ساتھ گئے تھے، یہاں پر رکو، میں اور میرا بیٹا کیا ہوں گے؟ واپس آئیں گے۔ یہ تھا اس کے اندر کلام، یہ تھا اس کے اندر کلام۔ اس نے کہا کہ میں اور میرا بیٹا واپس آئیں گے، کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں اپنے بیٹے کو قربان کرنے جاتا ہوں، مجھے اپنے خدا کے کلام پر بھروسہ ہے۔ میں نے پڑھا ہوا ہے میرا خدا تو کہہ ہی دیتا ہے تو زمین بن جاتی ہے، بول دیتا ہے تو آسمان بن جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو آسمان کے فرشتگان بن جاتے ہیں۔ میرے خدا نے چرند پرند کو بنایا، میرے خدا نے سمندر کو بنایا، میرے خدا نے سمندر کے حشرات کو بنایا، میرے خدا نے اس کائنات کی معموری کو بنایا۔ اگر میرا خدا میرا بیٹا کو مارے گا تو میں ایمان رکھتا ہوں اسے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تیرے وسیلے سے قومیں پیدا ہوں گی۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو اس کے وسیلے سے قومیں پیدا ہوں گی، اس کو اس کلام کا پتہ تھا۔ آپ کا خدا سمندر بنا دیتا ہے، آپ کا خدا سمندر کی معموری بنا دیتا ہے، آپ کا خدا آسمان بنا دیتا ہے، آپ کا خدا آسمان کی معموری تمام فرشتگان، کروبیم، ترافیم تمام ملائک کو بنا دیتا ہے، آتشی رتھوں کو بنا دیتا ہے۔ آپ کا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر نہیں کر رہے تو ہم ہی نہیں کر رہے۔ پڑھیے اس کلام خدا کو پڑھیے، خود بھی بابرکت ہو اور اپنے بچوں کو بھی بابرکت بنائیے، اس کے بعد ہی آپ باعث سے برکت ہوں گے۔ باعث سے برکت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بابرکت کا مطلب کہ مجھے برکت مل گئی باپ ابراہیم کی۔ باپ ابراہیم باعث سے برکت تھا دوسری قوموں کے لیے۔ باعث سے برکت کا مطلب ہے کہ آپ کے وسیلہ سے جب کلام خدا آپ کے اندر ہوگا، آپ کے وسیلہ سے پہاڑ گنج، آپ کے وسیلہ سے پاکستان، آپ کے وسیلہ سے یورپ، آپ کے وسیلہ سے ویسٹرن کنٹریز، آپ کے وسیلہ سے افریقہ، آپ کے وسیلہ سے اس دنیا کے سارے کانٹیننٹل، آپ کے وسیلہ سے دنیا برکت حاصل کرے گی۔ کہ آپ ابراہیم کی نسل، آپ کے اندر خدا کا پاک کلام، اور آپ باعث برکت ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو میں چاہتا ہوں ایک بار پھر سے اپنے لیے ہی زوردار تالیاں بجائیے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ Praise the Lord. Love کی تعریف۔ تاکہ اپنے داس پر بات کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بندہ کے لیے جس کے وسیلہ سے